वेस्ट बेंगल ईस्ट मेदिनीपुर खेजुरी विधानसभा मित बोंगा बुरु कमी हरा सेटेल बीजेपी अगुआन शुभेंदु अधिकारी साथे खेजुरी एमएलए शांतुनी प्रामाणिक हो सेटेल कमी हरा होते अडिगान हर की खेजुरी जहां तीन रेगे नाचार हर को मेनाकात को उनको को किछि खंडुआ को एमा को कमी हरा होते शुभेंदु अधिकारी लय केदाय जे वेस्ट बेंगल रे हिंदू को चेतान रे नाहाचार हुकना ओना लगिते सानाम हिंदू धर्म रेन हर को जुमित काते निजे धर्म रुखिया हुई तापेया दिन परे धरा पड़ल के इकबाल होसेन बोले एकजन अन्य सम्प्रदायेर युवक ताके बांग्लादेश सरकारेर पुलिश धरल धरार परे प्रमाण हलो जे इकबाल होसेन सेखाने अन्य सम्प्रदायेर एकटी धर्मग्रंथ रेखे दिए पवित्र धर्मग्रंथ रेखे दिए একটা গুজব ছড়িয়ে আমাদের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপরে আক্রমণ ঘটালো। আজকে সেটা প্রমাণ হলো যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেল। তাই আপনারা ভারতবর্ষের পশ্চিম বাংলার হিন্দুরা যদি না জাগেন ঐক্যবদ্ধ না হন তাহলে বেশি দিন আর বাকি নেই। 2031 সালে ওখানে অষ্টমীতে হয়েছে, এখানে ষষ্ঠীর দিন হবে। তাই জাগো হিন্দু জাগো, যত মা মনসার পূজা হবে, মা শীতলার সোয়াল হবে, যত তুলসী মঞ্চ বসিয়ে নাম হট্ট হবে 24 প্রহর 48 প্রহর 72 প্রহর, যত শিব চতুর্দশীতে হর হর মহাদেব বলে বাবার মাথায় জল ঢালবেন ততই আপনারা আরো বেশি করে আমাদের সনাতনের ধ্বজা উপরের দিকে তুলে রাখতে পারবেন।